Okay, this is actually the next day. We lost 5 to 7 minutes of the recording. La grabación anterior hemos faltado como 5 o 7 minutos So I'm going to try to fill in what is missing. y queremos terminar lo que en sí faltaba de esa grabación. We started by clarifying what righteousness and justification was. Is that correct? That's correct. Yes. Estábamos comenzando de hablar lo que era justificación y rectitud. And I just pointed out that there is only one Greek word, Y estaba empezando a clarificar que era una palabra en griego it's dakia, que es dakia, anything starting with delta, iota, kappa, que es delta ahora o kappa, that's transliterated into Latin dik, que es transliterado en dik, but all those words talk about justice. pero todas esas palabras hablan de justicia. So righteousness is justice. Rectitud es justicia. So justification is being made righteous, Justificación es siendo uno recto. and if you're righteous, then you're justified. Y si es que es recto, ha sido justificado. And obviously we are talking about being justified in the sight of God. Y estamos hablando de siendo justificado ante los ojos de Dios. So English translators see this one word, and they at their discretion they'll translate it either using justify or made righteous. Y en el inglés cuando cuando usan la palabra justificación estaban hablando al que se estaba haciendo recto. And then you tell them whatever the Spanish words are. Pues sí, y lo de la palabra cuando estaban usando justicia estaban hablando de una persona recta. La justificación y la persona que estaba siendo recta. No quería que se confundieran de rectitud y justicia es una persona que está siendo recta. Okay. So then I believe I segued that to talking about what makes us justified. Y empezamos a hablar comenzando de ahí, qué es lo que nos hace justo, Which is the blood of Jesus. que es la sangre de Cristo. And this was foreshadowed by we know that Jesus is the true Passover lamb. Jesús es el cordero de la expiación. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Él es el cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo, de la Pascua. Now, in the Old Testament, En el Viejo Testamento, under the Old Covenant, bajo el Viejo Pacto, there were animals offered as sacrifice for sins. y habían animales que estaban ofrecidos de sacrificio por los pecados. They were not offered as sacrifices for afflictions. No eran sacrificios ofrecidos para las aflicciones. Under the Old Covenant, Bajo el Viejo Pacto, the people had the promise of divine healing. las personas tenían la promesa de la sanidad divina. You can read about it in all the blessings Lo puede leer en las escrituras de bendiciones, of Deuteronomy 28, Deuteronomio 28, which then contrasts that with the curses. de cual contradice también lo de que son lo de los maldiciones, That if you obey the law of Moses que si obedece la ley de Moisés and don't run after all the gods of the nation, y no corre detrás de los ídolos de las naciones, you'll have all these blessings, including health. que puede tener estas bendiciones incluyendo sanidad.
So, whereas we talked about Job not being under any covenant, Y estamos hablando de Job no estando bajo ninguna pacto. the people of the old covenant had these promises. Y las personas del viejo pacto tenían estas promesas. It was according to that covenant. Era acuerdo de ese mandato, el pacto. But as I said, the animal sacrifice was only for sins. Y los sacrificios de animales solamente era para los pecados. When they offered that animal, a sheep or a goat or whatever, Cuando ofrecían ese animal, sea un cordero o una buey, they slit its throat le cortaban, le degollaban and let the blood run out y la sangre corría. because the life was in the blood, Porque la vida estaba en esa sangre. and that was one of the commandments that you don't eat food with the blood in it. Y era uno de los mandamientos de no comer carne o animal con la sangre todavía. So anyway, the animal died a very humane, quiet death. Y ese animal moría a una muerte humanamente, sin sufrimiento. And it is at this point that the video recording started, so we're going to segue into that. But I'll say that the lamb was not beaten El cordero no fue palizado the lamb or any other animal o cualquier cordero, cualquier animal no fue sufrido mientras o castigado, that was not beaten, not whipped, no fue latigado, no fue dado duro, it was not mocked and spit upon. no le escupieron, no le dieron, There's no crown of thorns over the animal's head. no le pusieron una corona de espinas. And this is definitely where the other video picks up, so I'll just edit that in. Y aquí terminamos. Animal del viejo pacto It was only to pay for sins. estaba solo para los pecados, pagaba. Remember, they had the promise of divine health. Ellos tenían una promesa de sanidad divina. We talked about that when we were talking about Job, Estaban hablando de eso cuando hablábamos de Job, that if they would obey the commandments, que si obedecían esos mandatos, they would be blessed. ellos iban a ser bendecidos. Okay, there didn't need to be you didn't need to beat and whip the lamb. No tenía que darle al cordero, al animal. So there are two separate things Eran dos cosas separadas that Jesus did for us. que Jesús hizo para nosotros. Right. Right. Yeah. Do you see that? Yeah. Okay. That's pretty good. Yeah. When we take the Lord's Supper, Cuando tomamos la cena del Señor, there's the wine está el vino, and there's the bread. está el pan. The wine El vino is for the blood of Jesus, es para la sangre de Cristo, and the bread el pan is the body of Jesus. es el cuerpo de Cristo. The wine, El vino, we recognize and remember nosotros lo recordamos, lo hacemos en memoria Jesus paid for sins. que Jesús pagó por esos pecados. I like to emphasize two words: A mí me gusta enfatizar en dos palabras: recognize reconocer and remember. y Recordar. recordarse. There aren't many rituals in the new covenant. No hay muchos rituales en el nuevo pacto. It's mainly the Lord's Supper and water baptism. Está el bautismo y la cena del Señor. In the old covenant, they had all kinds of things. Y en el viejo pacto tenían muchas cosas. And they were also to, and we'll talk about this in the next session, a foreshadowing of things. Había una sombra de lo que había de venir y vamos a tocar eso un poco.
they were to recognize and look forward to certain things. Ellos estaban para reconocer y mirar a lo que iba a devenir. We are to recognize and remember certain things. Y nosotros estamos para reconocer y recordar lo que ya sucedió. Okay, now when we get to 1 Corinthians 11, Ahora entramos a 1 Corintios 11, it talks about the Lord's Supper. habla de la cena del Señor. And he repeats what Jesus said about it, Y repite lo que Jesús habló de esto. that, and then says in verse 26, En verso 26, For as often as you eat this bread and drink this cup, you show the Lord's death until he comes. porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. And note, as he says, the two are together, Y note que los dos están juntos, asociados, just like Psalm 103. así como en Salmo 103. Now, verse 27, Verso 27. Whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he who eats and drinks unworthily eats and drinks condemnation of judgment to himself, not discerning the Lord's body. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo al cuerpo del Señor. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. So there are many misconceptions about this. Hay muchas malas concepciones en respecto a esto. You know, one is obviously, if I don't do this exactly right, I'm going to get sick and die. Unos de ellos es que si no hago esto bien voy a enfermarme y morir. Okay, I don't have to say a lot about that, Yo no tengo que decir mucho de eso because we are back to the great Jehovah up on Mount Olympus. porque estamos de nuevo en frente del gran Jehová en el monte Olympus. Hey there, not Mira. doing it right. No lo están haciendo bien. Take a lightning bolt, boom, Un rayo, ¡pum! serve you right. Lo mereces. That is pagan. Eso es paganismo. Okay. The other is, examine yourself. El otro es examínense. And some people, Algunas this personas, is a very popular misconception, esto es bien popular, think that you must examine to see if you have any, as they say, ought against your brother, sin in your life. a examinar si tiene un pecado contra tu hermano. Or you're holding O algo. anything against your brother because you don't recognize the body. O porque tiene algo en contra del hermano y no están reconociendo al cuerpo. And they think by body, Piensan el cuerpo it's referring to the body of Christ. y están refiriendo el cuerpo como el cuerpo de Cristo. Okay. But here's the thing. Pero esta es la cosa. The body of Christ was not broken for you. El cuerpo de Cristo no fue roto para ti. The body of Christ did not suffer for your afflictions. No sufrió por tus aflicciones, Only Jesus did. solo Jesús fue. Besides that, Y encima de eso, when Jesus instituted the Lord's Supper, cuando Jesús habló de la cena del Señor,
There was no body of Christ, No había un cuerpo de Cristo, just his disciples. solamente sus discípulos. As- So by That's good. body, you think of church, there was no church. Si piensas en el cuerpo como la iglesia, no había una iglesia. So as usual, these things become very simple. Y como usualmente esto se pone bien simple. I said, remember and recognize and remember. Recuerdas en que he dicho reconocer y recordar. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? Just it's not quoted here, but you turn back the page of No it lo menciona así in your aquí, Bible, pero vas para atrás en una página en tu Biblia and he says, y dice, it's not the Lord's Supper. no es la cena del Señor. One of you goes hungry, another gets drunk. Uno come y otro se emborracha. Don't you have homes to eat in? No tienen casas para comer, lugares para comer. So they are not recognizing and remembering Ellos no están reconociendo ni recordándose the price that Jesus paid with his blood and in his body. el precio que Él pagó con su cuerpo Y su sangre. y su sangre. And because they haven't, Y como no en sí lo han hecho, here's evidence of that. había evidencia de esto. They are weak and sick, and many sleep. That's a nice way of saying die. Estaban debilitados, enfermos. Muchos duermen en una manera para decir que murieron. So those who have an attitude of, oh, I'm just here for a meal, Aquellos que tenían la actitud, aquí tengo para algo para comer, aquí estoy para comer. and let me have some more of that communion wine. Dame un poquito más de ese vino de comunión. Espera. Glu, glu, glu. Hurry up. Yup. That's good stuff. Esa cosa está buena. Do you think that person is recognizing ¿Tú crees que esa persona está reconociendo the blood and body of Jesus? el cuerpo y la sangre de Cristo? No, okay. Ok. So and he identifies Y él identifica the body el cuerpo not being recognized no as siendo causing weakness and sickness. reconociendo que causa enfermedades o debilidades. There's nothing to show for the No hay forgiveness nada of sins. Diciendo that what? Okay, the blood of Jesus La sangre de Cristo is for forgiveness of sins. es para los pecados, el perdón de los pecados. You cannot see that or feel that. Tú no lo puedes ver ni sentirlo. You're either forgiven or you're not, ¿Estás perdonado o no? and we'll find out when the wrath of God comes. Y vamos a ver cuando viene la justicia de Dios. The Apostle Paul can't go to someone and say, well, El apóstol Pablo no puede decir, bueno, you obviously don't believe in the blood of Jesus. because-" obviamente tú no crees en la sangre de Cristo, He can't say that because the wrath of God is not yet. porque el castigo de Dios no ha llegado. We are pardoned, Hemos sido perdonados. and you can't feel that or see that. Tú no puedes sentirlo ni verlo, Okay, but you can see the results pero sí puedes ver los resultados of not recognizing and remembering en no reconociendo y recordándote the body of Jesus, el cuerpo de Cristo, which was de lo cual era whipped and beaten for your afflictions. afligido para nuestras aflicciones, castigado y afligido para nuestras aflicciones. That's what you need to discern. Eso es lo que tiene que discernir. Very good, very good. Okay. Now, then going back to this payment, A regresar al pago, that the healing is in the atonement, que la sanidad está en la expiación. I want to bring up a sacred cow, Quiero traer a memoria una vaca sagrada, and that is in Matthew
8, 16, and 17 that we just quoted. Está en Mateo 8, 16, 17 que ahorita hablamos. Jesus healed all these sick people. Jesús sanó a todos estos enfermos. And then some people will say, well, it was in Jesus' own healing ministry Eso estaba en el ministerio de sanidad de Jesús, that he fulfilled Isaiah 53:5. que él cumplió Isaías 53, 4, 5. Actually, 53:4 and 5. Que es en sí Isaías 53, 4 a 5. If that's the case, Si ese es el caso, and he's completely fulfilled it, y él en sí lo había cumplido, then what business do the disciples have healing the sick after that? que en sí tenía a los discípulos a ir a sanar después de eso. So this is something more than just what Jesus did, Esto es aún algo más que Jesús hizo, besides the fact that he told us to do it too. encima de lo que Él nos ha dicho que nosotros los vayamos a hacer. But then someone might ask, well, Alguien puede preguntar y decir, how could he fulfill it if he hadn't died yet? ¿cómo es que lo cumplió si Él no había muerto todavía? Okay, so we Yeah. Crédito. credit. Okay. The payment El pago for afflictions para las aflicciones was once for all time. fue de una vez por todo. Okay. Past, present, future. El pasado, el presente y el futuro. Okay. The fact is, by his stripes we are healed. En sí, Back. por sus llagas hemos sido sanados. Jesus knew the scriptures. Jesús conocía las escrituras. I think so. Well, I mean, as a man growing up, Así he como un learned. hombre creciendo, Okay, he started up as a baby. I'm sure he wasn't quoting Bible at age, you know. él era un bebé y como niño no estaba diciendo las escrituras, sí. Okay, he knew the scriptures, Él conocía las escrituras and he knew Isaiah 53. y él sabía Isaías 53. He knew what he was going to do Él sabía lo que él iba a hacer at the cross en la cruz. when he paid the penalty. Cuando pagó el precio, Therefore, así, in faith, en fe, he applied that, él aplicó eso, knowing that it was for all time, sabiendo que era por todo el tiempo, all sins, all afflictions. toda aflicciones, todo pecado, He can apply it right now. lo puede aplicar ahora. And so you can ask the same question of, well, if Jesus paid for all afflictions 2,000 years ago, Si Jesús, puede hacer la pregunta, si Jesús pagó el precio 2000 años atrás de las aflicciones, then how can we be healed since he could only pay for the afflictions up to that time? si Él pagó el precio en ese tiempo ¿Cómo puede? para las aflicciones, ¿cómo eso puede aplicar para mí ahora? But you see, he paid for it for all time, Pero Él lo pagó en ese tiempo para todo el tiempo, all sins, todo pecado and all afflictions. y todas aflicciones. Okay, Even Old Testament. so now I get to yeah. Praise the Lord. Okay, so in section 12, En la sección 12, that is in English page 97. en el manual 97 en el inglés y 81 en el manual español, We say it is finished. dice el consumado es, Okay, and every healing from Abraham to Malchus cada sanidad de Abraham a Marco is when Jesus was going to do. es lo que Jesús iba a hacer. Okay, and then every healing after that Y cada sanidad después is what what Jesus did do. es lo que Jesús sí hizo, ya hizo. So if healing is in the atonement, Si sanidad está en la expiación, it is always God's will that somebody be healed. es siempre la voluntad de Dios que alguien sea sanado.
o se cure. You never have to ask God about anyone's healing. Nunca tiene que preguntar a pedirle a Dios por la curación o la sanidad de nadie. If this is true, we will not find any reference to Jesus or the disciples ever talking to God about a person's healing. Si esto es cierto, no encontraremos ninguna referencia de Jesús o los discípulos de alguna vez hablando con Dios acerca de sanar a alguien. So, it is paid in full, Ha sido pagado por completo and the answer is yes. y la contesta es sí. It is the same as with sins. Es de la misma también con los pecados. All sins are paid for, Todos los pecados han sido pagados. not some sins or No, most sins. no algunos y no la mayoría. Okay. Then if healing is in atonement, Si sanidad está en la expiación, it is a fact to be believed and acted upon, es algo para creer y para actuar en eso. not a matter of having enough faith. No es en sí tener suficiente fe. And you have to be careful because people can have faith in faith. Tiene que tener cuidado que gente puede tener fe hacia la fe. Oh, I'm trying to get faith if I had only more faith. Estoy tratando de tener fe si tuvieran más fe. They might as well say, Pueden ellos en sí decir, I really need to have faith in my faith, yo necesito tener fe en mi fe. or faith in my faith that I have faith. En la fe que yo tenga fe en mi fe. So, but it's a matter of stubbornness. En sí es... At what point do you give up your right in inheritance? What was that? Por lo contrario, se trata de perseverancia. ¿En qué momento renuncia de su derecho y de su herencia? And if healing is in atonement, it is not a matter of getting God to okay a healing or grant a healing or flip a switch in heaven or send a healing. No es cuestión de conseguir que Dios dé su aprobación o una sanidad, o que conceda una curación, o que empuje un botón en el cielo, o que envía una curación. Amen. Psalm 107:20 says, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Salmo 107:20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. So it's according to the word of God. Es acuerdo de la palabra de Dios. God declares it. Dios it is lo so. declaró y así es. Amen. Okay. The page before has, do you have something? Yeah. Okay. So we would never say that God is using sickness for anything. Nunca hemos de decir que Dios está usando enfermedad para algo. To say that God is using sickness or disease to teach you something is to say that sickness is the Holy Spirit, or that the Holy Spirit is a spirit of infirmity. Es como decir que la enfermedad es del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo es el espíritu de enfermedad. And that is dangerously close to attributing the works of the devil to be the works of God. Y eso está a un paso de atribuirlo a Dios las obras del diablo, Which Jesus called blasphemy of the Holy Spirit. de lo cual Jesús llamó blasfemia contra el Espíritu de Dios. Right. Take that, Calvinists. Toma eso, calvinismo. Watch yourselves. Ten cuidado, Because porque the Holy Spirit is not the spirit of infirmity, el Espíritu Santo no es el espíritu de enfermedad and it is not God's will y no es la voluntad de Dios for us to be sick. para nosotros estar enfermos. Amen. To blame God for Para sickness culpar a Dios por la enfermedad is dangerously close to Blasphemy. blasphemy. es peligrosamente cerca a blasfemia. Okay. So now Yes. what I'm going to So now I'm going to answer a question. Ahora voy a posed to me. contestar Can you una grab that? pregunta. Okay.
because this would be a good time to do that. Esto es The un buen question tiempo a is- hacerlo. Is salvation Es salvación rescinded or never received if we continue in our sins, or was forgiveness never obtained? And then he quotes 1 Corinthians 6:9, which would be the part is, do you not know that, immoral and idolaters and people will not inherit the kingdom of God? Okay, that's the verse that's quoted. Okay, So you can translate this. yeah, and I wanted to translate what you just said and what about 1 Corinthians 6:9. I was trying to read it. I suppose we could just take it out and quote it. Okay, so Okay. es la salvación no reconocida o recibida si uno continúa en su pecado o ha sido perdonado o obtenido el perdón. ¿Entienden la pregunta? ¿Lo dije bien? ¿No la entendiste? ¿La entendiste? Ok, la salvación ha sido echada para atrás. La salvación ha sido echada para atrás o nunca recibido si uno continúa en su pecado o nunca han sido o nunca han obtenido el perdón. Esa es la pregunta. Right. Okay. ¿Ok? Okay. Se puede perder la salvación. Right. Once saved, always saved. Yeah. No, that's getting too much. Okay. Tomaron 1 Corintios 6, Which is 9. simple. Okay. So Do I look that verse up? Jesus, Do you want me to look that verse up? Or? no, that's okay. No? Okay. So Jesus paid Jesús pagó all sins todos los pecados and all afflictions. y todas aflicciones. So we are justified based upon what Jesus did. Somos justificados por lo que Jesús ha hecho. We are healed based upon what Jesus did. Somos sanos por lo que Jesús hizo. Okay, period. Punto. It's received by faith. Es recibido por fe. And I tell people this on the street. Y le digo esto a las personas en la calle. I tell them, I ask them, do you believe that Jesus paid for all sins? Les pregunto, ¿crees que Dios ha perdonado todos tus pecados? ¿Pagó por todos los pecados? And if they say they're Catholic, then I might add, do you believe that you have to take your sins up to some priest? Y si son católicos, les pregunto, ¿tienes que llevar todo y confesar tus pecados a un cura? Okay. But I get them to understand that Jesus paid for all sins. Pero les pongo a pensar y entender que Jesús ha pagado por todos sus pecados. Then I ask them, what is the difference Les pregunto luego, ¿cuál es la diferencia between a believer and an unbeliever? de un creyente y uno que no es creyente? This is not a trick question. Esto no es una pregunta tramposa. Oh yeah. And I tell them, because they'll like, Se quedan como confundidos. it's the believer believes that, El creyente cree eso and the unbeliever doesn't. y el que no cree eso. Don't make this complicated, No lo hagan complicado. okay? It's not a matter of good people No es de unas personas que son buenas, going to heaven que van a ir al cielo, or bad people going to hell, o malas personas yendo al infierno. because everybody's committed sins, Porque todos han cometido pecado. okay? It's a matter of believers going to Es, heaven en sí es el creyente que va al cielo and unbelievers going to hell. y los que no creen van al infierno. Okay, God is not a fickle God. Él no es un Dios que cambia. I've talked to people who think as soon as you sin, He hablado a personas que han hablado y han dicho que al momento que pecan, you've lost your salvation. han perdido su salvación Now you have to repent. y tiene que arrepentirse. And then I've had these discussions. Well, what happens if you die between, okay,
First question is, well, you're saying that if I steal a paperclip from the secretary's desk, Primera pregunta es, y han tenido estas conversaciones, si robo un papelito del escritorio de la secretaria, then I've lost my salvation until I return the paperclip, repent, or something like that. y si he perdido mi salvación de ese momento hasta que me reconcilia y arrepiente. So, oh my God, Oh, what, ay, if, Dios mío. what if I die Y si muero entre ese tiempo, before the paperclip gets back? antes que lleve ese papelito para atrás. Okay, so you have to understand that Jesus paid for sins once for all. Tiene que entender que Jesús pagó el precio de principio y por completo. You either believe or you don't. ¿Lo crees o no? Now, Ahora, if you believe, si crees, then you receive the Holy Spirit. ha recibido el Espíritu de Dios. The evidence of that will be in what you do. La evidencia de eso es en lo que hace. Okay, so God knows the heart Dios conoce el corazón, apart from anything that you do. hecho al lado comparado de todo lo que hace. That is why Por eso es, it says in Romans 4 habla en Romanos 4, that Abraham believed God, que Abraham creyó en Dios and it was credited, and God credited that to him as righteousness. y le acreditó eso como rectitud. That's referring back to Genesis 15:6. Y eso va para atrás en Génesis 15:6. But James chapter 3 or 4, which Santiago 3 o 4, says faith without works is dead, la fe sin trabajo o hecho o sin obras es muerta, and quotes Abraham again. y él declara lo que Abraham hizo, I mean, quotes about Abraham, habla de Abraham and says, wasn't Abraham justified y dice, no fue Abraham justificado when he offered his son cuando ofreció su hijo as a sacrifice? como un sacrificio. So his faith and works were working together. La fe y la obra estaban trabajando juntas. I just finished saying that a man is justified Terminé de decir, el hombre está justificado in the sight of God en los ojos de Dios by faith apart from works. por fe apartado de las obras. That's Romans chapter 4. Ese es Romanos 4. Then who is man justified in the sight of in James? ¿Y de quién está ese hombre justificado en Santiago? ¿En frente de quién? And I'll give you a hint. Y le voy a dar un puntito. What do you think ¿Qué piensas? if a man has faith and no works? What good is it? ¿Qué piensa un hombre que tenga fe y no tenga obras? ¿Qué es eso? Okay. Yeah. No, you're not getting it yet. No, Todavía no lo han recibido, todavía no lo han recibido. try again. Okay. I gotta speed this up, but No speed. no speed. Then I'll go to James chapter 4. Okay, Santiago 4. Can't remember the 3 and 4. It's good stuff. We have a question back there too. Okay, hold on. Where we going again? Santiago 4, James chapter 4. 2. It's actually 2, sorry. chapter 2. Chapter 2, sorry. Santiago 2. You said James, right? James 2. Santiago capítulo 2. No, en la Biblia. Right, lo está en el formulario. En la Biblia, Santiago capítulo 2. And what verse? So, let's do the whole thing. Faith and works. So, 2:14. What use is it, my brothers, that someone says he has faith but he has no works? Can that faith save him? 2:14. En Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
So you've read all of this about being warm and well fed, and it's like, oh, you know. Han leído esto. So verse 18 says, someone say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. El verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe si tus obras. 18, right? Yep, 18. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. I'll read that again. Voy a leerlo de nuevo. Someone may well say, you have faith and I have works. Uno dice, aquí dice, si tú tienes fe y no tienes obras. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Show who? ¿Enseña a quién? Yes. I saw a man go like this. Are you open to this? We are justified Estamos justificados in the sight of all creation. en los ojos de toda la creación. Angels, demons, El by hombre, what los we ángeles, do, en todo lo que hacemos, apart from any so-called faith in God. apartados de aquellos que dicen tener fe en Dios. Okay. When he talks about Abraham offering his son, Hablando cuando Abraham ofreció su hijo a Dios como sacrificio, who stopped him from plunging the knife? ¿quién lo detuvo en no matarlo? Himself. The Lord himself. Actually, when he saw the goat, The angel. No, the of the angel Lord. called him. Fue el ángel de Dios. And the angel said, Y el ángel dijo, stop. Now I know you fear God, detente, yo sé que temes a Dios, because you have not held from me, your son, your only son. porque no ha detenido o aguantado tu único hijo de mí. So Abraham proved the Abraham angel, le probó a ese ángel, and anybody reading that scripture, y cualquier persona que lee esas escrituras all creation, his faith. en toda la creación Wow. Okay. is fair. y su fe. So it's a little bit of a tangent from the DHT here, but I'm just answering that the sins have been paid for once for all, Los pecados han sido perdonados por completo. but we are to judge a person not by their talk, No vamos a juzgar no por lo que hablan el hombre, but by what they do. pero por lo que hacen. But it won't. That's right. So a person who intentionally sins and does not act like a believer is what? Una persona que peca Intentionalmente. intencionalmente es que Read 1 John. leen Primera de Juan, It says it over and over again. lo dice continuamente. Okay, they're a believer who does not believe. Son creyentes que en sí no creen. Okay, a person who intentionally sins Una persona que intencionalmente peca and makes it a life of sin y hace su vida de pecado, and doesn't care no le importa, is not a believer. no es un creyente. Amen. Amen. Okay, and the more you sin, Y lo más que peca, the more the devil takes advantage of you el enemigo toma más rienda y ventaja and gets you to sin more and more, y te hace pecar más y más and the more he condemns you, y más te condena it gets you not to believe y te llega al punto a no creer that Jesus paid for sins. que Jesús pagó por ese You precio. need to walk in the Spirit Tiene que caminar en el espíritu and not in the flesh. y no en la carne. We had a question back there. Is there a question? Yes. Go ahead. Just to clarify, We can't hear you. Can you hear her? talking about remembrance, Uh-huh. that Jesus died for our sins, is it fair to say that any time that I'm experiencing guilt, either myself or lifting it on someone else, that I'm not in remembrance? Like it's for me to go back and remember and expect a healing, or what? Yeah, I'm not. I'm understanding your question that if you're at that moment feeling condemned because of things that's going on, Yeah, like you're feeling guilty, like bad, like you're That's not the someone's Lord. feelings or something like that, right? Like, Is she in not remembering? is it that you're not going back into remembrance of his price? Is it like any time that we're feeling guilt, that we're operating in the flesh
That's, yeah. If you're operating outside in that moment of guilt, are you operating outside of the remembrance of the price he paid? Yeah, Correct. I'm not sure how to answer that question. Well, the renewing of the mind is where that applies. But yeah, we'll get into that. There's no So- condemnation for those who are in Christ. There is no condemnation, that's right. If you're So in Christ, you shouldn't be thinking, I mean, if I may say that, there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. And walk in the, And what? walk in the Spirit. Finish the sentence. yeah, No, he said, You walk in the after Spirit. the Spirit, not the Spirit, not flesh. the not the flesh. flesh. Yeah. No hay condenación al que camina en el espíritu y no en la carne. No hay por qué pensar o estar en condenación. And if you get those thoughts, you gotta rebuke them and take them captive and go like back to it. That's right. Okay. Amen. So there's a huge, one thing we strive for is to be straight up with the scriptures, balanced. Everything Jesus said that was favorable and unfavorable, encouraging, discouraging. Tratamos de siempre balancear la palabra en lo que Jesús habló, lo que edifica y lo que desanima, pero tratamos de cubrir todo, acuerdo de la palabra. There are Christian groups Hay grupos cristianos who can't get enough of condemning people. que no pueden recibir suficiente condenación de la gente o dar condenación a la gente. Okay, and so all it is about the wrath of God. Y todo lo que se habla es lo del el castigo o la mano de Dios. Now, everybody's a sinner and everybody's got to repent. Todo el mundo es un pecador y todo el mundo se tiene que arrepentir. And when they see sin out there, Y cuando ven el pecado allá afuera, they condemn the sin. ellos condenan el pecado. And let's admit it, the sin is bad. Y vamos a reconocerlo, el pecado es malo. But then on the other extreme, there are Christian groups out there En el otro extremo hay otros grupos that only have nice things to say about everybody. que tiene todo bueno de decir de todo el mundo. It's all about the grace of God. Y es todo de la gracia de Dios. Oh, there's grace. Hay gracia. Oh, let's love on people. Vamos a amar a las personas. That's a modern phrase they use a lot. Es una frase moderna la cual usan Let's continuamente. not talk about sin. No vamos a hablar del pecado. And so you have these extremes. Y estamos con estos extremos And it's amazing to me that Jesus y eso me sorprende que Jesús, was straight up. que era directo, He was direct. He condemned sin, él condenaba el pecado commended faith, y él exaltaba la fe, reconocía la fe wherever it was. donde quiera que se veía. So, we are, how many minutes? 45. We have another, Old Covenant, New Covenant is what we're going to start talking about after lunch. Vamos a Very hablar del important. nuevo y el viejo pacto, que es bien importante, que vamos a hablar después del almuerzo. Make sure you come back. Regresan. What are we under the Ten Commandments? Estamos bajo el 10 Are mandamientos. we under the law of Moses? Estamos bajo la ley de Moisés What about all those prophets? y de los profetas. Should we be like them? Tenemos que ser como ellos. There's so many things. Hay muchas cosas que hablar. So we'll be talking about that when we come back from lunch. Vamos a hablar de eso cuando regresamos del almuerzo. Okay, so break for lunch now. Vámonos. Hour?